वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंटडाउन वाइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। पादरी के बेटे ने हजारों लोग के मुस्लिम बना दिए, तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से हैरानकुन वाक़यात सुने होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक 15 साला बच्चे के कबूल इस्लाम का अजीब और सबक आमोज़ वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर इंसान की रूह काँप जाती है कि आखिर एक पादरी का 15 साल का बच्चा कैसे मुसलमान हुआ और कबूल इस्लाम के बाद इस बच्चे को किन किन तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। ये सच्चा वाक़या मिस्री अखबार अल मुहीत में शाया हुआ, जिसका उर्दू तर्जुमा हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मारूफ पादरी का 15 साल का बेटा मुशर्रफ ब इस्लाम होकर दीन हक का दाई बन गया। इस बच्चे को चर्च के कुतुब खाने से इंजील के गैर मुहर्रिक नुस्खे को पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल अहमद आएंगे, तुम इनकी इताअत करना। इस नौ मुस्लिम बच्चे के हाथों दर्जनों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। इसकी बातें सुनकर बड़े बड़े आलिम भी अपने जज्बात काबू नहीं रख पाए। इस्लाम लाने के पादाश में इस बच्चे को न सिर्फ कैद बंद की सज़ाएँ दी गई, बल्कि कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया, जबकि मुल्क बदर भी किया गया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसका नाम मोहम्मद रखा गया, जबकि उलमाए किराम ने इस वाक़े को एक ज़िंदा मौजज़ा करार दिया। दोस्तों, मिस्री अखबार अल मुहीत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल अजीज़ की गुज़श्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में 15 साला बच्चे से मुलाकात हुई, जहां मोहम्मद ने कबूल इस्लाम के बाद ज़िंदगी में पेश आने वाले तकलीफ़ों और आजमाइशों का तज़किरा किया। एक मकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया, यहाँ एक अमेरिकी नौ मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है, जो एक पादरी के बेटे से इस्लाम का दाई बना है। ये सुनकर मुझे उस बच्चे से मिलने की शदीद ख्वाहिश हुई। इस दौरान मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए एक खूबसूरत बच्चा नज़र आया, जिसकी उम्र 12 से 15 साल थी। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सलाम के जवाब के बाद फ़ौरन पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है? इसके बाद इस बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, जी नहीं, मेरा ताल्लुक़ इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। शेख अब्दुल अजीज़ के मुताबिक छोटे से बच्चे की इस खूबसूरत जवाब से मैं काफ़ी हैरान हुआ। इस दौरान एक मकामी शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ, जिसने मुझसे कहा, शायद आप इस बच्चे को नहीं जानते, आप इस बच्चे से ज़रूर पूछिए कि इसने इस्लाम कैसे कबूल किया। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने उस बच्चे से कबूल इस्लाम के बारे में पूछा। थोड़ी देर खामोशी के बाद इसने अपनी कहानी शुरू कर दी। मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है। मैं अपना पुराना और ईसाई नाम नहीं लेना चाहता। मैं अमेरिकी शहर शिकागो और मारूफ कैथोलिक पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसिया के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले स्कूल में दाखिल किया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम और तरबियत का आगाज़ हुआ। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर औकात मुझे अपने साथ चर्च ले जाया करते थे। चर्च से मुत्तसिल हज़ारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ा कुतुब खाना था। मेरे वालिद अक्सर वहाँ बैठकर मुतालिया करते थे। वो मुझे बच्चों की कहानियाँ और मसीही किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और मिसालें देते रहते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ मज़कूरा किताब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ गई। ये बाइबल का कदीम नुस्खा था। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नज़र टिक गई, जिसमें लिखा था, और मसीह ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और तुम इनकी इताअत करना। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा, अबू ये रसूल अहमद अरबी कौन हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया है? क्या वो आए हैं या अभी तक उनका इंतज़ार किया जा रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे सख्त झाड़ा और कहा कि ये तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, आपकी कुतुब खाने में रखी किताब में पढ़ा है। जब मैंने वालिद से इस बारे में मज़ीद मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, आइंदा अपनी मर्ज़ी से कोई किताब मत पढ़ना, ये सब झूठ है और हज़रत यीशु मसीह पर बहतान है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जिसके जवाब में मैंने कहा, अब्बू ये कैसे झूठ हो सकता है? ये तो इंजील मुक़द्दस में लिखा है। दोस्तों, शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि ये मुमकिन है ये बाइबल का असल नुस्खा बन्नास हो, जो सदियों बाद दरियाफ्त हुआ।
عیسائی جانتے ہیں یہی بائبل کا اصل نسخہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت واضح الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری اسے مانتے نہیں اور عوام سے حقیقت الامکان چھپاتے ہیں۔ دوستو، محمد کے اس چھوٹے سوال پر اس کے والد جیمز نے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ محمد کو اپنے گھر لے گئے اور ساتھ میں ایک دھمکی دی کہ آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی بات نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ محمد کا کہنا ہے کہ اس سے میرے دل میں شک پڑ گیا کہ اس میں کوئی راز کی بات ضرور ہے جسے میرے والد مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول عربی کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی کے بارے میں معلومات فراہم کر سکے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول عربی کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کے امام صاحب تمہیں بہتر آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ کیا کوئی عربی شخص ہے؟ کسی نے پوچھا، تمہیں عربی سے کیا کام؟ تو میں نے کہا، مجھے رسول عربی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے پاس بیٹھایا اور کہا، تم رسول عربی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چرچ کے کتب خانے میں رکھی انجیل میں پڑھا ہے کہ حضرت مسیح نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس پر عربی نے پوچھا کہ کیا واقعی میں تم نے انجیل میں یہ سب پڑھا ہے؟ میں نے اس بات پر ہاں میں جواب دیا۔ تو اس نے کہا، تم نے جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی یہی کچھ لکھا ہے جو تم نے انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگریزی ترجمہ والا قرآن لے کر آیا، مجھے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں یسوع مسیح نے فرمایا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد محمد ہوگا۔ یہ سن کر گویا مجھے میری گمشدہ متاح مل گئی اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ میں کس طرح اس نبی کا پیروکار بن سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو بالکل آسان ہے، بس تمہیں کلمہ پڑھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یسوع مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں۔ میں نے یہ سب دیکھ کر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا، جس پر مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی۔ دوستو، اس کے بعد بچہ مزید کہتا ہے کہ میں خوشی سے گھر بھاگ گیا اور اپنے والد کو خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر گویا میرے والد پر بجلی آن گری، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر قید کیا۔ تاہم اس کے باوجود میں اسلام کے اوپر قائم رہا۔ مسلسل قید سے میری پڑھائی متاثر ہونے لگی۔ دوسرے میرے والد کو خدشہ ہوا کہ اگر پولیس کو پتہ چلا تو کیس بن جائے گا، اس لیے مجھے رہا کر دیا اور میں اسکول جانے لگا، اور میں نے اسکول میں سب بچوں کو اسلام اور رسول عربی کے بارے میں بتانا شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، جبکہ اسکول نے مجھے پاگل قرار دے کر اسکول سے فارغ کیا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ روانہ کیا۔ پہلے تو دادا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بہت مسلمان تھے، میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں کے مسلمانوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب میرے دادا نے مجھے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ میں نے باہر آ کر کے قے کیا تو وہاں کے مسلمانوں نے مجھے فوراً ہی اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے انتہائی قسم کا زہر دیا گیا ہے، مگر اللہ کی مدد سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شرمندگی کی وجہ سے نہ ہی میرے دادا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ٹوکیا چلا گیا۔ اب میں پورے افریقہ میں علماء کرام کے ساتھ گھومتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ایمان افروز فرینڈس ویڈیو ختم۔ تو فرینڈس اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ پادری کے بیٹا نے کیسے لوگوں کو مسلم بنا دیا۔ چھوٹے پہ ہی اسکول پڑھتے تھے اپنے چرچ میں۔ پادری کے بیٹے تھے جو چرچ میں کام کرتے ہیں، ان کے بیٹے تھے تو وہ اپنے اسکول میں پڑھتے تھے۔ تو وہاں پہ پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے مطلب بچپن میں
जाते थे स्कूल, तो पढ़ते पढ़ते घर में आए, घर में रहते थे। कोई उनको मुस्लिम को माने कोई किताब मिल गया, मुस्लिम भाई लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये सब लिखा था अल्लाह के बारे में कि अल्लाह मतलब इस दुनिया में अल्लाह होते हैं, उनके सिवा कोई कुछ नहीं होता है। तो अपना किताब बाइबल क्रिश्चन की किताब पढ़ते थे अपना, तो उनको उसमें बताते थे कि इसमें मतलब अपने खुदा को देख रहे थे, तो उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब कहते थे हमको समझ में नहीं आया। तो खुदा में कहीं मुस्लिम भाई लोग के जो रखते थे कुरान, तो उनको पढ़ने लगे, तो थोड़े थोड़े हर दिन पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आ गया। उसमें ही लिखा था कि मतलब खुदा अल्लाह होते हैं, उनके बारे में उनको समझ में आया, तो वही किताब पढ़ने लगे। जो उनके साथ पढ़ाई करते थे उनको भी मतलब मुस्लिम को कहानी बनने, मुस्लिम बनने के बताते थे तरीके कि मुस्लिम बन जाओ तो तुमको मने अल्लाह ताला मिलेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पे जो स्कूल वाले थे उनको निकाल दिए, पागल करार दे दिए उस छोटे से बच्चे को। तो घर पे रहने लगा बच्चे, घर पे उनके माँ बाप कैद कर दिए। फिर वहाँ से बच्चे को फिर निकाले कुछ दिन के बाद, तो फिर स्कूल भेजने लगे। वहाँ पे गए तो मतलब यही हरकतें थी मुस्लिम बनने के। तो धीरे धीरे किसी से पूछे कि मतलब मस्जिद कहाँ है, तो कोई बताया था कि मतलब यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे चले जाओ, नवाब साहब मिलेंगे और उनसे बात कर लेना। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे नवाब साहब मिले थे, तो कुछ समझाए बुझाए। फिर अपने घर पे आए तो अपने माँ बाप से बताया कैसे ऐसे हुआ, और उनके माँ बाप घर से निकाल दिए। तो इसमें ही दिखाया है, तो मुस्लिम बन गए, तब वो सऊदी अरब में रहते हैं, घर वाले निकाल दिए, घर में नहीं रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, घूमते हैं, खाते हैं। बताते हैं, मैंने वीडियो में ही बताया कि अपना मस्त रहते हैं। जिस मतलब मुस्लिम होने की कहानी बताते हैं और सबको मुस्लिम बनाते हैं। तो जिसको बनना होता बनता है, जिसको नहीं बनना होता नहीं बनता है। इस वीडियो में ही दिखाया। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।